ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود ہم یہ کہتے تھے کہ تھے دنیا میں کہیں مسلمان موجود وضع میں تم ہو نصارہ اور تمدن میں ہو ہنود وضع میں تم ہو نصارہ اور تمدن میں ہو ہنود یہ مسلمان بھی ہے جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ مسلمان بھی ہو جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے اقبال بڑا اپدیشک ہے من باتوں میں منہ لیتا ہے گفتار کا غازی بن تو گیا کردار کا غازی بن نہ سکا گرامی قدر ٹاٹھے بزرگوں اور عزیز نوجوان دوستو اللہ تعالیٰ سنچ بے پناہ انعامات اکرامات احسانات یت انسانیت پر بالعموم اور امت مسلمس پر بالخصوص اللہ پاکن یت امتس پھر دیتمت کہ یم اللہ رب العزتن یت عظیم دہس پہ یت عظیم شائع عظیم نسبتس پہ جمع گھنک توفیق عطا فرمو اللہ پاک کرن میانس دلس حق عطا میانہ ذی کرن حق عطا اور بے دین صحیح اسلوبس اندر بیان کرن توفیق اور تر پہ دین عافیتن تو استقامتن عمل کرن توفیق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہند اس مبارک دور اس تت دورس فرمو پان نبی پاک علیہ السلام خیر القرن تمام زمانوں کھوت بہتر تا افضل ترین زمان یس زمان ہر شر نش محفوظ اس یس زمان کفر نش محفوظ اس یس زمان خرافاتو نش محفوظ اس سے کیا مطلب گو پیغمبر علیہ السلام یس دعوت دین اور دعوت اسلام انسانیت برانٹ کن پیش کر یم افراد کار حلقہ اسلامس اندر داخل سپدے تہذ زندگی گئی ختم مگر کفر آو تہذ زندگی مز دوبار تہد وجود گو ختم کینچن گو طبعی موت اور کینچن گو شہادت موت نصیب لیکن زمانہ جہالت بدعات آئی تہندس وجودس مز پہ دوبار کی یم تہندس ماضی دورس اندر کفریات خرافات رسومات رواجات تم چیز آئی پت ببرکت رسول رحمت علیہ السلام تہندس زندگی مز دوبار سو تیت عظیم دور کہ تمن لکن برونٹ کن اس پت بدعت کھانا مثال ات کفر تو بے دینی ہز مثال تہندس زندگی مز ات اللہ پاکن بن فرمو تات دورس اندر والعصر یہ زمان تیوتا مقدس زمان یوتا عظمت وول زمان احترام وول زمان کہ خالق کائناتن کھو تم زمانو قسم امیک مطلب تر زمانہ کیا تھامت تی چیز اوسمت یہ نہ آز موجود چھو نبی پاک علیہ السلام کر کم و بیش 30 ورین مسلسل انسانیت پر محنت آگے سے محنت امسال پان بقید حیات موجود اس بیا کرک محنت سو کہ قیامت کس صبح تام یم تی انسان ین ول تہند خاطر گژھِ میون اسوہ یوتہ کامل آسن کہ تمن پے بیس کس انسان سن ضرورت تیوتہ کامل دین دیتک یتھ امتس امانت
لیکن زندگی ہند تم حالات یم سات پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مکہ شریف کس کفر سے مقابل کور تتکن رواجات سے کورک مقابل تتکن بدعات سے کورک مقابل تتکن شرک و کفر سے کورک مقابل کورک یوتا کہ 30 وری گزرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چھ مقابل نش پات کھسن حالات وت یوت کہ حضورن پہ پنن مکہ شریف یل تراؤن اور تمن پہ مدینہ پاک ہجرت کریں ایک پھر بلوئی پیغمبر دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام مکہ شریف تمام قبیل تتہ بڑس قداور تو بڑے اہمیت تھون واجی تتہ بجہ ہستی آس بڑی بڑی قبیل اس پیغمبر صاحب یتھی کوہ صفا پہ کھسن ات ونک یمن مکہ کن لوکن اے مکہ کے لوکو سردارو رئیسو امیرو غریبو بچھس تہ درمیان روتس بہ آز تام 40 وری یم پات کن 40 وری گزرے لبست فیکم عمرا 40 وری گئی میں تو سی کیف وجدتمونی صادقا ام کاذبا تو مکہ لوکن کیا چھ میں متعلق خیال میں ما تو سیت کانسی خیانت کرمز الیاذ باللہ میں ما تو انسانن مز کانسی اپز کرمز الیاذ باللہ میں ما اندر تو وچھو زاہ کان لکڑ گناہ یا بوڑ گناہ حضور چھ پتم زندگی بیان کر دبن عربک اس نہ کانسی ٹاری انن نہ اس تمن ایمان تمنن تمن اوس نہ باسن اس ہو کان تم دپن وان العرب وغیرنا فهو العجم یہ زباندار اسی یہ صاحب قلم اسی یہ صاحب حیثیت اسی ٹھیکداری تو سرپنچی اس تگن باقی چھ کانسی تگن حضورو این یمے برونٹ کن دپنک مے متعلق کیا چھ تہ خیال مے ما تہ سی ز اپز کورمت دپک نہ بالکل نہ جربنا علیک غیر مرہ او غیر مرار اشاز ازموک ساسی بیتا لچھ لٹ مگر چانی زندگی اندر وچن ایسی خیانت اپوز وچھنے کی بد امنی وچھنے کی بد خلقی وچھنے کی علیہ باللہ رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام فرمو انسان چھ انسانس اپوز ونان پنہ مفاد خاطر پنہ یڑ موجوب پنہ دولت موجوب پنہ حشمت موجوب یہ تمام چیز یہ موجود اس پھر بھی میں نے آپ سے جھوٹ نہیں بولا تیل چھسو تہ یہ کت بیان کرن بہ چھسو اللہ پاکن یت روئے زمین پہ آخری پیغمبر کی حیثیت سوزمت لہذا میرا قانون یہ ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تیل مانیو تم سی پزس پروردگار سن پوز قانون یہ دعوت یس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تمی وز دت ات دعوتس کور وقت کیو بڑیو بڑیو قدوار انسانوں مقابل 30 وری مشقت زندگی گزار رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام مکہ شریفس اندر یعنی ایتا پریشان کرید حضورن پہ رات کی ہجرت کرنی نیر اور جب بار بار اس مکہ شریف چا نمن گلیاں نظر تراون پتہ اس فرمایا یا ایتھا البکہ اے عظمت والی شہر بہ اوسس نہ یسن کہ بتراوت مگر یتو نادانو سمجھس نہ بہ انہوں نے مجھے یہاں سے نکلنے پہ مجبور کر دیا حضور درائے مکہ شریف پہ وات مدینہ پاک 10 وری روی تت کرک عظیم محنت مکہ پہ مدینہ یس یہ 30 وری محنت کر تم کوئی میو چھ ونکس اطرافن اندر مسلمان موجود مشرق و مغرب شمال و جنوب کائنات کہین حصہ چھن یتن مسلمان موجود چھن لیکن مسئلہ چھ سمجھن یم تم سات مسلمان قوم تیار گئی تمن کر اللہ پاکن تیزا دستگیری عطا کہ تم گئی نہ کفرس کن واپس تم گئی نہ دولت چلال چ اندر کی تمن اندر ہے بدعات و خرافات کے لیکن آج چھ مسلمان بڑ بار اکثریت موجود اس کرو نہ باقی ریاستن ہنز کات کی اس کرو باقی ساری ملک کڑو کے ذہن مز نبر اس کرو پنی یم ریاست کات یہ چھ مسلمان اکثریت اس من موجود لیکن یہ دشا سوئی اسلام موجود اس اسلام یم خاطر حضور علیہ دندانی مبارک شہید گئی کیا سوئی اسلام چھے یہ موجود یمی اسلام خاطر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت پہ کریں کیا وہی اسلام آج ہمارے گھروں کے اندر موجود ہے سوئی اسلام چھا سانن اولادن اندر موجود سوئی اسلام چھا سانن بچن اندر موجود یم ساتھ انسان دور دور پنیت واجی نظر تراون مسلمان اکثریت نظر یون مگر اسلام چھنے تے ہوا اسلام یہاں مفادت کے نظر ہو چکا ہے آج اسلام دولت اسناؤ آج اسلام عہدس ناؤ جس کی لاٹھی اس کی بینس یمس گامس تو منگز تو جیسا پنی کات منواوین لوگ کہتے بس اسلام اس نے سمجھا ہے سو اسلام یم اسلام خطر حضورو ہزار ہا جتن ہزار ہا قربانی دیت آج وہ اسلام ہمارے گھروں کے اندر موجود نہیں میں نے عزیز دوست آخ وقت چو ینوول یم ساتھ امتس افسوس گیسی
لیکن اللہ پاک اس تیوتہ ناراض گومت سون افسوس بوز نہ کہین لیکن ون تہ سہ وقت اگر اس ندامت گئی پنن گناہن پہ پنن غلطین پہ گو احساس اللہ تعالیٰ چھ حیّن قیوم رب ما گیس کو اس کن برطرف تو برتوجہ ما گیس لیکن وہ ایک گھڑی ابھی بھی موجود ہے آخ وقت وائد سو حضور فرما امت تھکی پتہ دعا کر کے عمر دراز بزرگ گسن تمن گس ریش تار ود ود نوجوان ہن زندگی سوری ود ود لیکن اللہ تعالیٰ سیوتا ناراض گمن کہ کون دعا گس قبول دپن نہ اسے تھک منگن منگن اس تھک منگن منگن مگر مسئلہ چھ یہ اللہ پاک سن ذات ست کور کیا تمس خدایا چھنا ناراض گژھنُ حقی یہ اولاد کن سات مولس تھوڑا اوچھاون مول چھ دیوان پریتک نام ژاو مے اوچھاونہ امس پروردگارس کۭژاہ پے ییٚمہِ انسانیت کی خاطر یُس تہنٛد کردار یُس اللہ تعالیٰ سٕنٛز قدرت چھ اگر سۄ تہِ أسۍ قدرت دُنیاوی قدرتس منٛز تقسیٖم کرو اتھے بوٚڑ بار پروگرام لگہِ ہا اللہ تعالیٰ تہِ ما آسہِ امہِ چیٖزٕ سۭتۍ یہ چیز محسوس گژھان کہ میانو بندو کر میٲنۍ نافرمٲنی تٔمِس پروردگارس تہِ چھُنہ ناراض گژھنُک حق میانیو عزیز دوستو وقت چھُ چلان حضور فرمو وکان الرجل یمسی مسلما ویصبح کافرا کال شنگہِ نوجوان مسلمان صبحن وتھِ سُہ آسہِ کٲفر سپدیومُت کال شنگہِ بزرگ دیندار صبحن وتھِ بے دین آسہِ گوٚمُت کال شنگہِ سٲنۍ موج دیندار صبحن وتھِ سُہ آسہِ بے دین سپدیمٕژ اور وہ دور آج کا دور ہے مسلکوں کے اختلاف چھوڑ دو منہجن ہند اختلافات ترائیو یس کفر چاو وہ کسی کے مسلک کو نہیں دیکھتا ہے وہ کسی جماعت کی تحریک کو نہیں دیکھتا یعنی الہاد چاو یہ حنفی گرس منزتی یہ جماعت گرس منزتی یہ اہل حدیث گرس منزتی یہ چھن مسلمان ہندین جماعتن وچن امس الہاد چھ اراد کہ مجھے مسلمان قوم کو ختم کرنا ہے ان کے عقائد کو برباد کرنا ہے ان کے اخلاق کو برباد کرنا ہے ان کی معیشت کو تباہ کرنا ہے گمراہ قومن ہند پروگرام چھ یہ چیز آسان اچھ باسن دپن نہ ہوت جماعت چھ نماز موجود یم چھ کامیاب ارے بھائی غلط بات ہے تمن تجوی نماز ہی ہوت بچاون تہن لین دین چھن ون اسلامس مطابق تہن گھریلو معاملہ چھن اسلامس مطابق ازکس دورس اندر کیاز مسلمان پریشان امس مسلمانس آو سو نبی یم نبین امس قضاء حاجتک طریق تہ ہیچنو ژٕ کِتھ کٔٹھۍ کَرکھ قضاء حاجت یہ نوجوان ہیکہ پریشان گژھِتھ یہ گژھِ امتس رہنمائی کرُن یہ گژھِ پوری انسانیتس رہنمائی کرن مگر مسلمان نوجوان چھ ون تہ چھس نہ پیشاب کرنک طریق پائی ون تہ چھس نہ پائی کھوت ورنڈہس تو قبلس کن پیشاب اگر دراو کالج تو تھوت اتھ پیشاب دراو ہپٲرۍ تو مڑگزارس نش پیشاب یہ مسلمان نوجوان کوتاہ گریو کہ اس کا پیغمبر سچا یس پیغمبر یم پروردگار سن وہ اللہ سچا یمس اللہ تعالی سن دین چھ پوز اس کی وحی سچی اس کی کتاب سچی اس کی امت سچی اس کے صحابہ سچے وہ اولیاء سچے وہ فقہا سچے نوجوان سے دبن میں پیشاب کرتے کاری کس کو جو اس گو ونن یہ سوال میں چھو تھوت بچت کروں گی پتھر بھی ہے کیس کہ تم چھو نبی دکھن موجود تو چک انسان آپ کے لیے قرآن ہے آپ کے لیے سنت ہے آپ کے لیے صحابہ ہے آپ کے لیے علماء آ چکے ہیں ذکر کر یہ سوال میں چھو تھوت بچت کروں گی نا یہ امت کھس دو کو دپات حضور فرما کال شنگن مسلمان صبح کیا بیٹھن ام خاطر کس کر محنت اچھا پنن گرن نظر دیون میون نوجوان میون اولاد میں مسلمان ناو آس کے باوجود یہ اندر بدل کے بنیومت امس میں دلس بدل کے ژومت امس میں مکریر ژومت کال چھ وچھن انسان نوجوان چھ آسن دپن یا پھلائن غریب گھر ژورے دۄہ چھ گژھان امس چھ 6 لچھن ہنز بائک آسان یہ مول موج کیا چھن ات پہ غور کران یہ بائک آئی کتہ سوئی 5 ؤری پہ وچھان دپان مے چھن مکانس کن تہ ون سیود گژھان امس بچس آئی کتہ بائک غور چھ انتظارس سہ وچھان مسلمانن ہنز غربت وچھ بہ کتھن چھ مسلمان غریب پیسے کے بل پر وہ مسلمانوں کے ایمان کو لوٹ رہا ہے رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کر بیان اخ وقت وات میانس امتس اور ود فرما نبی پاک علیہ الصلوۃ روایت بوجھو میرے بزرگوں ذہنس من تھیو کت اچھو عموماً بعض سانن مساجدن اندر چھ صبح اک دعا پڑھن تت من چھ کیا قصائد پڑھن ان نلت یاری الصبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روزتا فیها النبی اچھو یہ چھ سون اک عقیدہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام چھ پنن مبارک قبرن اندر زندہ حیات آسن
रसूल रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम कर बयान हर चंद्रवार तो बृहस्वार या हर चंद्रवार तो बटवार मेन उम्मत अमल मे पे पेश कर पन्न उम्मत अमल वुचन तो बोजन अगर यह काम रच मे खुशी गसन अगर यह काम नापाक तो नामुराद रोज़े रसूल के अंदर रहते हुए हुजूरन हदीस कल्बे अथर वनकस तकलीफ चलन सह तिमन पन्नी किरदार क्या वह इस उम्मत की बदअमली की वजह से नौजवान मुसलमान नमाज पाबंद आसन गुरबत आसन यकीनन अमिस मालिस पत्किन वसाइल आमदनी क्या दो बाद अमिस आसन चंदस किस्म किस्म चीज मौजूद मोल मोज गौर कर ये पैसा आया कहाँ से गौर इंतजारस गुरबत के नाम पे अमिस नौजवान सुन ईमान करो बर्बाद हुजूरा फरमाओ अकिस नौजवानस यन जिस मुकाबलस मज एक तरफ आस बोल बे तरफ आस दौलत ये मुझे छोड़ेगा पर दौलत को नहीं छोड़ेगा यथ कशर पे गोब लफ्ज बयान कर एक तरफ मोल बे तरफ खानदारी मालिस दितन लत खानदारी अपनावन यही तबीर समझाओ एक तरफ हुजूर वदन बे तरफ दौलत इंतजारस नौजवान ने हुजूर को ठुकराया पर दौलत को ना ठुकराया मोल मोल यूता बहस ये कह नहीं पाता है ये पोसे उनुस चे कत ये मोल मोल यूता बेगौरत गान गत गरस अंदर वन खर अत वन इस्लाम अमिस मोल सज इबादत दीन अमिस कहीं तह फायदे ये हराम चाव ये बदअमनी चाय ये बेहई चाय ये बेशर्मी चाय और मोल मोल कदर यम खत्म करनस पे अमिस मोल पन्नस पानस मुसलमान नाव दिनस कहीं हक बन सह दौर कुछ चलन ये दौर चल रहा है लिहाजा अस गि नमाज पढ़ी धोख लगन कि मैं शायद मादा मिसाल कोरमुत ये राह हक है संभल के चलना यहाँ है मंजिल कदम कदम पर ये हर कदमस इब्लिस इंतजारस ये हर पारस इब्लिस इंतजारस ये फिरावन जाय जाय तो इंतजारस अगर कंस कोर हया बातिल नबर कन तिहदिस हया तातार करने खतर अगर कंस नौजवानस दीन अमिस बातिल नबर कन तिहदिस दीनस सौदा करन वोल अगर कह बुजुर्ग 60 वरी पे तहज्जुदस पाबंदी अमिस रोज अन गट अंदर नबर कन ताकत आख रुकावन गसक न ओर ये हालात तो हमें आने हैं ये संग गिरा जो हाइल है रास्ते से हटाकर दम लेंगे ये सो दौर चलन हुजूर फरमा मुसलमान ये हालात लेकिन मुसलमान बहक तो कुछ चीज मुकाबल कर क्यों नहीं कर सकते हो तुझका कैनिपल छुका से मुकाबल कर हमने आपसे लड़ने की बात नहीं की हमने आपसे झगड़ने की बात नहीं की हमने आपसे असलहा की बात नहीं की हमने आपसे मारा मारी की बात नहीं की लेकिन अकिस पजिस हेचक पान हिफाजत कर पन्निस पजिस पन्निस माशरस हेचक पान हिफाजत कर अत क्या दपान ना मौलवी दीन कोई मौलवी की मिल्कियत है ये दीन सारे हज वरासत अत मज मौलवी जिम्मेदार तुझ गैर मौलवी तह जिम्मेदार नबी मौलवियन हुंद होत रजीना बिल्लाहि ताला व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियो ये नबी को होत ये सिर्फ उलमान हुंद होत ये उम्मत किस हर अकिस इंसान सो इंसान मुसलमान सो इंसान गैर हर अकिस इंसान सो नबी वन मुसलमान माशरे जिम्मेदारी की कमिस नबियस यूता करीबी ताल्लुक कि अकिस मुसलमान माशरस अंदर बेदीनी चलान अत मन हर कंस जिम्मेदारी अत बेदीनी खिलाफ सरवाए एहतजाज गस तिमन चीजन मुतलिक एहतजाज यम सन इंतजामी अमूल तिम चीज यम सान अकायदन हज बुनियाद सान आमालन हज बुनियाद सान किरदार बुनियाद सान हज बुनियाद सान अखलाकन हज बुनियाद तिमो चीजों खतर गई ये उम्मत अकिस जाए जमा आज कोडर इज्जत पामाल कोई उठने के लिए तैयार नहीं नौजवान जो शराबस मज कोई इसके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार नहीं बुजुर्ग गए अब्ज संदर यासा मुब्तला कोई इसके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार नहीं दपन फलो चीज जरूरत अरे भाई कुछ चीज पे करू गौर हम किस माशरे में रह बस रहे अस जिम्मेदारी दिमो गौरन दावत लेकिन नतीज वोत ये पाने हेकन वन दीनस पे खड़ा गसित दपन जुमा वात जुमा दह बोजन मोलिस जुमा दह बोजन अगर 4 दिमो 7 जरब यम कस घंटे बन यह बन तथ मज 1 घंटे मोलिस सबस ये अगर अमिस मिनट 5 ज्यादा गई पी कांगड़ी वसन नहज अम पत कत घंटे बचान 3 दह गई 270 6 गई 270 कस गई 114 तो 118 यम बे 270 घंटे यम तकरीबन 1.5 घंटे बनान
200 گھنٹن اندر اکھ گھنٹہ أکس عالمس ہو 200 گھنٹہ کن زن تمن 200 گھنٹن کس پہ زندگی گزار مسئلہ یہ ہے مسئلہ مسجد ہند مسجد مز کر لکن برٹ کن ژور کی یہ کر اپز کی مسئلہ ہے کہ ہم مسجد کی چار دیواری سے باہر جو نکلے اچھے نبر کن اسلامی معاشر پرارن اچھے نبر کن گھرک ماحول پرارن اچھے خاندانی زندگی پرارن معاشرتی زندگی پرارن معیشتی زندگی تجارتی زندگی لین دین زندگی باقی چیزیں زندگی اس زندگی کے اندر ہمیں اسلام کو کیسے نافذ کرنا ہے یہ تو جو مسئلہ یہ ساری مسلمان یہ ساری کلس پہ ٹوپی یہ ساری نماز مسئلہ ہے کہ چار دیواری سے نکلنے کے بعد سون دین کوت گھن تھی میری کت سمجھ بہ کرو تھی کت اک عرض بچہ کال سنس معاشرس اندر اگر کان نوجوان ژور کر تمس کیا وجہ اللہ بہتر زان پتہ تمس اخ سزا دان تعزیری سزا یا کھرس کھاڑن کیا کھاڑن کھرس یا دپان امس کسو مسلب کیا کسو یا تمس تہندس گھرس سی سوشل بائیکاٹ گھن یہ کیس یہاں کران امی موجود کہ باقین لگہ حص یہ گناہ کرن یہ اور سہ معاشرہ سہ ہتن علاقن پتہ کیسا فلانو کر ژور آج مسجد محفوظ نکلاک تیل تہ مائک ژوری گھن سمجھ یپر تہ سیف تم گئی ژور اللہ کے گھر میں رہ کر چوری ہو رہی ہے آج پہ 5 وری 10 وری 20 وری علاقن مز کن ژور آج مسجد میں چوری ہے یہ ژور کس کڑ کرو بند اچھا امس گردن مارن اس کو اللہ کا دین پیش کرو یل امس مول مج آسا دین ونمت چون پیغمبر کس یہ نوجوان بنیا نا امت ژور امس نوجوانس آئی نا ہائی ہوئی دعوت دن کیا آج کوئی ہماری بیٹی محفوظ نہیں دبن غیر مسلم جو سائنن کوڑن پتہ پیمت نہ بھائی یہ غلط بات ہے ان کی بات چھوڑو ہمارے معاشرے کے اندر ہمارا مسلمان نوجوان اس کی بغاوت سے اس کی حماقت سے اس کی دخل اندازی سے آج ہماری بیٹی محفوظ نہیں یہ نوجوان کے بنو بے حیا یہ کے بنو بے شرم اگر اس امس دین ایسا ونمت اس دین اس رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام تمن 3 ورین آو نس یوت کی اسا کن شے تمن ورین آو نس کن شے کی اسا ہاں کیسا آوت اک یہود روایتن من چومت مدینہ پاکس مز درا خاتون نبر بازر گیو ان خاطر اتنس اکش یہود سن دکان ام یہود ترو مسلمان امس بچے ہندس ڈپٹس تھپ بڑ شرارتن یہ بچے گئے زبردست پریشان رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت مز آئے یا رسول اللہ مے سپدو یہ گوبرا ژے کم کر یہ مسلمان ناحد مسلمان کت کر یہ کام تیل کم یہود یم کٹر دشمن تمام انبیاء نے بالخصوص رسول رحمت علیہ الصلوۃ حضور فرما صحابہ کرام نکالو تیر و تلوار اب ترکش چلانے کی بات آئی ہاں ون ازماؤ اس پن قسمت امس بچی آئی ڈپٹس یہ تھپ تراؤن مسلمان کو سراپائی احتجاج ہمس خلاف لڑنے خاطر آج چھ ڈپٹن ہز کت کی آز آو سانن کوڑن ہند عزت پامال کرنے سکمو کو یہ سون مسلمان نوجوان کت بنو جانور یہ اس ماج جانور زومت یہ بالکل سہ پوش زومت یہ مشک یوت مگر یہ کم بنو یوت مام باپ کی غفلت نے مول موج سن بے توجہی یل مول موج نی 2 ورین پتہ روزان یہ کانگریس دزان امس ہون تھپی نوان کی امس شال تھپی نوان کی یہ گاڑی تل گھن کی یہ سلے پہ بن گھن کی ات وجہ آسان مول موج امس بچس محافظ بنت پتہ آسان پکان یتھے یہ بچہ سکول دراو مول موج سن پن ذمہ داری ترٲوِتھ اب 10 سال کے بعد یہی بچہ چور بند کے میدان میں ابھرتا ہے دپان آج بچے دراو ژور یل 8 ورین ژور کر آج 8 سال کے بعد کیوں چور بنا 8 ورین اوسک امس پت 8 ورین اوسک امس نظر تھوت ام موجود بنو نا یہ ژور یل 8 ور مکمل گئی ژھنت پن ذمہ داری ترٲوِتھ اب یہ چور بنا سون کوڑ اس ہم تمام گھر پہ بے حیا اس کو بے حیا آپ کی بے توجہی نے بنایا ژھنت پن ذمہ داری ترٲوِتھ اور رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام فرماؤ امتک اکثر والدین آسن تمن آس عبادت اعلیٰ تمن آس ریاضت اعلیٰ تمن آس تقوی اعلیٰ لیکن تمن بن یہ اخ وجہ جہنم مز گژھنس کہ تمو آس نہ پنن بچن بنیادی تربیت دژمٕژ
یہ تربیت ناو رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام سانس نوجوان سن کردار بچ تیلی یل تمس نبی پائے یل تمس رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام تعلیمات پائے بہ تھوکس علاقن من ون تھوکس بات 1947 پہ سون کشیر ہن قوم بار بار یہ ودن ہیون نہ پریشان نہ ظلم نہ جبر نہ ہو نہ یل یہ لکس 50,000 بسان لک 1 کروڑ بسان یل ساری ونان نہ ظلم 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 امیک مطلب پزی کتامت گسان ساری ما ونن اپز اداد اگر 100 من نفر 10 ونن ممکن اپز ونان یل 100 ساسی ونان نہ ظلم گسان یمن 100 زن پرسو اس ظلم گسان کت پہ دود مون مگر چھکات حصص دود ون چھنا ات علاج تہ کرن دپن ظلم 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 کتو گو ظلم کپر چھ دپک نہ فلانیو کور یہ ظلم فلانیو کور یہ ظلم فلانیو کور یہ ظلم اس بنو بوڑ بار لسٹ اخ پزی چھ ظلم گسان نوجوان چھ دپن نہ بہ اوسس نماز پڑھن مے ٹھکوک تیوت کیسا دولت تہ گئی ختم میون دنیا تہ گو ختم مین جوانی تہ گئی ختم یت کیسس 8 گھنٹہ لگیا تت لگ 20 ؤری 20 ؤری بعد آو برونٹ کن فیصلہ کہ نوجوانن اس نے غلطی کرمت اس کا مطلب خیانت کا بازار گرم ہے یم امس جال سازی کر وہ جھوٹا ہے سہ زن ژھاڑون سہ کچھ یہ فیصلہ امس خلاف کم دیت یا ججن دیتمت اس دی فیصلہ امس خلاف ججی دی یہ کیس کم اس لڑمت وکیلن لڑ امس پہ یہ مقدمہ دائر گو یا پولیسن یہ کام کرمت جب امس متعلق یہ افواہ پھولو سہ امس پنہ کانت کا ہمسائے یل اس وچن ہمیں کسی کی تنقید نہیں کرنی ہے لیکن سانو پرانیو چھ وونمت ہر کھانا کل چھ پنہ میو سۭتۍ یوان پرزناون ہر کھانا کل چھ یل اس کوشش کرو نا یہ پرزناون سون مسئلہ گژھن حال اس بار بار ونان نہ پریشان 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 اس تہ چھ مانان پریشانی چھ مگر یہ پریشانی کھڑا کمو کر تم چھنا ژھاڑی یل کیس غلط لوگ یژا ہور گئی ہم ناراض نہ تہ لگو امس ہنگتہ منگے کیس ام پتہ پیو کورٹس پہ وکیلن دس اپز گواہی ہندس بنیادس پہ لوگ امس سزا یہ سزا کم بوزنو ججن یہ جج کت درو یہ کن دارالعلوم پڑھت درامت تہند یم جج تم کت پڑھت نیرن ونیو حظ تہند جج یم سان عدلیہ من ونکس جج کام کران تم چھا درسگاہ مز نیرن کن سکولو مز ونیو حظ زور ونیو سکولو مز سون وکلا حضرات کت نیرن سارے ہز کرنے بہ کت کیا تتہ اہل اللہ کیا موجود لیکن اکثریت کی میں بات کرو سارے ہز ہیکو کت کرت لیکن عموماً یہ کت یوان جج درو سہ درو سکول مز وکیل صاحب درو سہ درو سون بیلٹ درو سہ درو سکولو مز یل ون 20 ؤری بعد برونٹ کن فیصلہ نہ امس سۭتۍ اوس زیادتی گومت ام نوجوانن امس گو ہارٹ اٹیک امس یہ مڑگزار ژانن چھنا ژانن اچھا امس نوجوانن سس پراپرٹی پاس امس بین امس خانداری یہ پراپرٹی ون تقسیم کریں سانس یت ماحولس اندر کس اس پراپرٹی ہاون پٹوری اتھا سوئی چھنا ہاون پٹورس ہور نائبیت تحصیلدار یم چھنا ساری سون یہ جاگیر سون جائیداد چھ تتی محفوظ یہ نوجوان سن بینی یہ خاندار پٹوری صبس ونان اس نا پائی کہ اس کپر ابی کپر ہو کپر یہ خاص کپر عام اس ہو سارے ہز کرو نا کت مگر عموماً زمین خار 100 ترک زمین کوتا یہ بچہ فیس دان یتس کالس 8 ترک زمین مکلے کا اتہ بچو 8 ترک بچے اچھ دارالفتاحن مز علماء بہت مے یہ شاگرد برونٹ کن تہند بستی ہند مے خبر کتیا وراثتک مسائل یوان فونس پہ چھس بہ تمن وراثتک مسئلہ دِوان حل کرت کانٛہہ اکھ نوجوان کانٛہہ اکھ بزرگ کانٛہہ اکھ خاتون دن یہ الزام فلان مفتی صاحبن آس میں وراثت پہ رۄپیہِ 10 مجبور کوئی ایک سوال کر سکتا ہے دین ثابت کرت میں آپ کا مجرم ہو جاؤں یہ وراثت ہوتی دن حل کرت بجائے 8 گھنٹے ات لگ 8 ؤری ات میں ونیو امس نوجوان سن پراپرٹی کم کر ضائع ونیو حظ یہ چھس بہ پٹھوئی تھی چھو نہ تھی باسو تہ سو الزام یہ چھس بے پٹھوئی کر نا مے غلطی ارے میں غلطی میں نے کی نا یل دپن یہ امت دپن 27 پہ ظلم گھن یہ ظالم یہاں کون یم چھنا ژھاڑی اگر پوزار ہمو دت یم درائے سکولو مز ہم دت فاصلہ غلط تم تہ درائے سکولو مز ہمو دس گواہی غلط تم تہ درائے سکولو مز پٹھوئی سن زمین تباہ کرت تم تہ درائے کمو مز
इसका मतलब जालिमीन का तबका हमारी नजरों में है। मौलवी वाज पढ़न पे हेवन पांच मैं वन तो वन वन अड़ घंटे बाद ये तो अत फॉलो फिर ये कहूँ ज्यादा को ज्यादा में दिन में गाड़ी खतर रोपि सास सास में गोड़े चीज त्रोमुत सुई सास में रटन बेशे प्रोग्राम गसन खतर मैं छुन लुकन हंदन 500 पे घर मकान बनोमुत हो वकील करे 8 घंटे 10 सास ताई वकील दी 8 घंटे तमिस 20 सास ताई मौलवियन छ नाजायज कि तिम हेकन हे यमन मौलवियन छ यह इल्जाम मैं वनु यमो कुहन दुनिया कर तबाह यमो केमिस कर जुल्म यमो केमिस कर जबर अगर तुहज कूड़ तुहन रिश्त फुट बचाया हमने अगर चे वरासत मसल गलत गई मसल करी ऐसे ठीक अगर चे मोल सुन जुनाज लुगी चे गलत गई सु जुनाज करी ठीक है जो सी कुरान पाक गसन गलत सु करी ठीक है ये हमारी गलती है तेल ति मोल दपन अच्छे नेचू त्रावन फलानी स्कूलस का 27 पे यही वादन बुझ जुलम 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 समझदार मोल दपन मे नेचू को त्रावन अमुक मतलब यम बाजार मे वत मोन नेचू गि बुथम मोन नेचू गि अल्लाह ताला सुन कुरान तथि शल्फस पे परा बदन उम्मतस बददुआ करान यम कुरान पाकन फारूक आजम हूँ जालिम आदिल बनो सो कुरान पाक क्या मुसलमान मुआशरे से इंसान बनाए क्यों नहीं हमें बदल सकता है वो यथ कुरान पाक तासीर बिज़ात यूता लव अनज़लना अल हाज़ल कुरान अला जबल अगर ये कुरान पाक अजमत वोल एहतराम वोल पहाड़न पे वसाव तिहुंद वजूद गया खत्म अत कुरान पाक यूता तसीर ये अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान पर हमारा क्यों नहीं दिल बदल रहा अमुक मतलब मुसलमान कुरान पाकस पे मुतमईन हाँ वन कुरान पाक याद पेवान अन ना 5 लक्षन नोश कतिस अन 5 लक्षन गाव अन 1.5 लक्षस नोश कतिस अन जोर वन 5 लक्षन गाव अन 1.5 लक्षस युथी नोश चाय 5 लक्षन हम 1.5 लाख साजी निश हम ती जान कुनी टास फाई कोत लगान अत्रायस ना हम उस बिचार जा हशमुत तमिस नश या सा हशुन प्रेशर हेर बाप सु प्रेशर खानदार छुस इंसान बजाय दरिन सुस दपान षक मे योर मोहनी बाई अनमज ये सोरी क्या कर मेनिस मालिस तलपति छलिन तहरत तह करनाउन तेले छक मेन खानदारी अमिस बिचार हर के जुल्म बर्दाश्त क्या मोल नख वाज वापस तुस गसन क्या अलबत्ता सानि कोर सि गस गसन क्या तमिस मोल लल दित कूद छस वली सो फातिमा सत खुद बेहतर अलायज बिला सानि कोर सि तमिस गस त्रुस आचन क्या बाकी कोडन वालो चमदे हर पे बोन तम क्या तम 5 लाख हेल्मज वन तमिस टास कलस आव गर खानदार मोल सब हजरत ना 1.5 लाख अने गाव सो मज खोड़ जंग तो मज वन हज सब वन पालसी पन क्या अमिस पढ़ा सूरह फातिहा क्या पढ़ुस चे वहन वन सूरह फातिहा याद गमत ना बह कस तथ लायक बहुत ये लायक बह गोस लुकन हज नौशन इज्जत नबर कन वालन तहन तगी मे मगर सूरह फातिहा तग मे पढ़ यह सोन माशर बिल्कुल अकिस रे कर अमिस नौश अन सोरे अम सुन अंदर अम कत कुस गुनाह कोर्मुत होत कुछ कोर्मुत ये क्या गो ये उम्र मज दपान लोग वन समझ दपान सारी वन अत सारी वन थ बंद इज्जत इल्जाम दिवान यह साबित कर ना दपन स्टेशन क्या दपन स्टेशन मज खबर चलान सारी वन चलो भाई युथ मौलवी सबन फोक दुत गव रुको पन जन बचो 1.5 लाख बचो वन अगर मौलवी सबन इत त्रो ना अमिस नजर बना सो यह पे खुद बहुत फिरकार जानन मौलवी सबन अगर इत नजर त्रो अमिस बस दपान ऐ नजर मेनिस चंदस कुन फोक नाजायज 5 रपी रटन जायज हत 1.5 लाख दुत अम बचो ऐ कस त्रठा वस वन अगर 4 रपी 5 कजे ऐ क्या तूफाना गे ना यह हराम मौलवी मडगुजार चान यम गन जिंद रोज करें इमामत नाजायज पढ़न तारावी नाजायज समझ करें बयान नाजायज तेल क्या मतलब मौलवी गए मडगुजार आन कहें छो तुम शायद समझ कत गो ना बचो 1.5 लाख वन नोश सो पे तमिस तल मौक गाय टास सो बिस्तर में नबर नेरन कोर महाराजन शामन फोन मुफ्ती साहब 5 लक्षन अनेम सोबती खानदारी मगर सचन बिस्तर में थोद वथन तमिस शाफी के थामर ब्यूठमुत अच्छा होड़ योड़ यु मोलूम कर क्या ना सो रातस कमिट्री वन सो नई तबसर आसान वन यह मोज दपान यह आज तम जान पे गो मुफ्ती साहब परेशान युथ मे आव फोन बस वन वन सा अमिस युथ बिस्तर पे दोपन अमिस कोरिया कमल 8 सासन कतन सो होरियो सूजमुत नौजवान अमिस कम सूजमुत
8 ساسن ہن چھ سوریو سوزمت مول چھ پانہ چمڑی تہ وولمت دپان یہ گو مول یہ گو کھول یہ کیا گو ہم چھ 8 ساسن دپان یہ گو یہ جنتک یہ سا نمون یتھ اس دپان چھس ات کیا پیٹھ دپان ات صوبتی ہاپت پیٹھ بھی کت کوریا کمل یل امس یوتہ کوئنٹل ہاپت پیٹھ بہت اور کس فرشتہ یہ کرے رات بکواس تیل کیا نہ پھوک آ مولوی صاحب رۄپیہِ 1,000 خرچو تم کوت پھکہ خاطر مولوی صاحب چائے چکھا لیپٹن کن نون چائے چکھا کن مے حظ خاندارین بیمار اد مولوی صاحب پہ یوتہ بے شرمائی دس آوا بہ چم دس نہ کھانا مسلہ اچھا روب پٹھے کھاو اچھا روب گو نہ بڑے تہ مسئلہ یہ قرآن پاک کور اس تعویذ خاطر استعمال ہدایت خاطر نا ہتہ مین 5 لچھن ہز خانداری امس کوڑی چھ مول دون قرآن پاک ست امس مالی چھ پرسان کیزو یہ زہی زندگی من پڑھمت دپن ام موجب یہ گژھِ نہ واپس یہ چھ امس تعویذ ست پتہ جنتس گژھِ کہ نہ اس کیا پریشان ہوت کو لون تو سود رقم 10 لچھ تو ون دکان کھولن اتھ ربن ژٹن انہوک درسگاہ پہ مولوی پڑھو سورہ یاسین ساری دکاندار گژھن بند گژھن ات گژھن ساری گراہ کوتی یہ چھ سلسل چلن ارے یہ چھ نہ معاشرہ یہ قرآن نہیں یہ مفادات اگر تو قرآن پاک ہدایت خاطر پڑھا چانس گرس گھو نا سحر ے گھے تعویذ امس نوش بیہ نا ہاپت پہ امس ہاپس کرنا ہو چھٹی مگر جب آپ نے قرآن ہدایت کے لیے پڑھا ہوتا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے قرآن ہدایت کے لیے پڑھا حضور فرمایا تیس صحابی بنو یمی وتہ فاروق اعظم پڑھ لو سلک طریقن عمر یمی وتہ فاروق پکہ شیطانس گژھِ نہٕ غٲطٕے تمہِ وتہِ پکہِ مگر بدولت قرآن بدولت سوئی قرآن پاک کوٚڑ پنہ معاشرٕ منٛز نٮ۪بر نہ سائنس نہ اردو نہ پھلٲنۍ تۄہہِ ما ذہنس منٛز یہِ خیال سانٮ۪ن ادارن منٛز چھِنہٕ یِم سبجکٹ یِوان پرناونہٕ کینٛہہ اَسہِ چھِ یِژٕے غلطی أسۍ چھِ یا تو فارسیس منٛز پرناوان یا تو عربیس منٛز پرناوان ورنہ فلسفہ ہمارے اداروں میں بھی پڑھایا جاتا ہے وۄنۍ چھُنہٕ اَسہِ انگریزی تگان یِم لفظ چھِنہٕ اَسہِ تگان ہماری غلطی اتنی ہے نتہٕ چھِ أسۍ تہِ یِم سبجکٹ پرناوان دپان نہ حظ مولوی کیٛاہ چھے پگاہ بھائی بنان پن نیچو حافظ قرآن سہ کیا پگہ سہ عالم بنہ تو سہ کیا کھیہ پگہ یل پتہ گھن کن گرس دپان مولویو یڑ برت کھان کیا ہوتہ لکن پریشانی یم کیا کھین یل پتہ کھینہ بیہان دپان یم ترامہ کن زن بیہان ژٕ پریشان یم بچہ کھین کیا ہوت دپان یمنے بچہ مولوی طبقہ ہوت سہ یمو ون علاج پروگرام بنومت یمن پروگرام اگر اس دویمہ نکھک تہ اجازت دیہان اس کرہو تم تہ مگر سانہ کشیر من زنا جائز دویم نکاح چھن جائز مولیو مز کو نہ علاج کیا ہم 2 والے نہیں ہم 12 والے یہ گو تمس علاج پروگرام یم سکول پور مدرسک سٹوڈنٹن کو نہ آز تام علاج لوگ دپان مولوین ہند بچہ زیادہ کھوان یمن شر زیادہ اما سنا یم بچنا چھ سارے پام ایسے مگر لوگ اس اسلام کے لیے سامنے آنے کے لیے تیار نہیں یعنی سانہ کشیر اندر اسلام یوتہ بے عزت گژھِ میں ونو اس کس جواب دمو پگہ رسول رحمت علیہ السلام اس چھنا احساس تہ گژھان اس کس بت ہتھ گژھو پگہ کمن نش اسلامک تصور چھن غربت کی یہ کڑو ذہنو مز نبر اسلامک نظریہ چھن غربت کی اسلامک نظریہ چھ اتنا لے لو یم سی تہ انسان روزو یس دولت تہ مالس نش دور کرے وہ دولت نہیں ہے یس دولت تہ دون بائن پانے ژٹہ وہ دولت نہیں ہے تیل ہلکن ہونن پان اختلاف گھن تمن دماغ آسان کام کران کی یل مسلمان معاشرہ پانس زیادہ ژاو یہ انسان سوی ہلکن بنان یہ پنس بائس عزت احترام کرنے خاطر تیار ہم تو قوم کو یہ بات بتا رہے ہیں اس کت ون قومس تھی روزو غریب ہم نے کب قوم کو بتایا کھن چن کرو بند ہم بس اتنی بات کر رہے ہیں اس گھس کھن تمہ طریقہ ملن کہ اس گھن جانور بن یہ ہمارا پروگرام یہ پروگرام جو رسول رحمت علیہ الصلوۃ اوترس میں اک بزرگ ون تم جوکس من ات پہ بسا کتھا کتھا بہت پروگرامس اکس جائے دپان نہ مول صاحب تھی کم کھان مے دس یل مے یڑ آسے یلہ ترمت تیل آسک ژٕ وچھان بہ حساب زن تو مے مز آسے نو فرق لیکن اس تھون کینہ تہ حد کھانے خاطر اللہ پاکن معاشی تہ یور سوزم گاو تہ موجود ہاں ہون تہ موجود مکر جانور یل سوے عمل کرو تیل تمن تہ اس مز کانٛہہ فرق شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تمو کتاب لچمت حجت اللہ البالغہ کم از کم گھس نوجوان پڑھا لکھا طبقہ گھس تک پڑھ تک انگلش تہ گومت تک اردو تہ سادہ اردو اس انسان ات کتاب سمجھت پڑھ وقتک امیر المؤمنین تمس اندر یم خوبی گھن آسن تم خوبی ساری تک کتاب اندر موجود حضرتوں کر اکس جائے انسانس پہ بحث کہ انسان کیا مل انسان وما فیہا
انسان کیا امس من کیا پتہ فرموک انسانس من کی کوالٹی تم تمے کوالٹی یم جانورس اندر انسان شونگان جانور تہ شونگان انسان کھیوان جانور تہ انسان جنسی ضرورت جانور تہ جنسی ضرورت پورا یم تم کوالٹیز یم تم صفات یمن ونان صفات بہیمیہ یم جانور سن خصلت یم خصلت انسانس من تہ موجود اچھا سو حد امتیاز سو وقت کار واتہ یم سات انسانس تو جانورس من فرق گژھِ فرموک انسانس من بیاکھ کوالٹی سو فرشتن ہز آسان صفات ملکوتیہ تتھ ونان روحانیت عبادت اللہ کی بندگی اللہ کی معرفت رسول کی اتباع رسول کی پیروکاری یہ صفت صرف انسانس من یہ جانورس من جانور جنسی تعلق قائم کر یل انسان یہ کام کرے ات روز انسانس جانورس فرق تیل کیا انسان بنان عبادت ست انسان عبادت بنان شریعت ست اور شریعت قانونس ناو یس براہ راست اللہ پاکن پان دیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ امانت واتن امتس تان امانتن تو جانتن میں مقصد کہ میون بند گژھِ جہنمس مز اژُن اور قانون کتھ ذالک الکتاب لا ریب یہ ونکس نوجوان بہ کر تھوڑا مختصر گزارش نوجوان حضرات سن پڑھا لکھا سوشل میڈیا پہ بجہ بجہ کت لیکھان یل بہ کن سات کھانا کمنٹ پڑھان پہ چھس بہ ونان میون فون نمبر یہ ژٕ کر فون پتہ مے پور واضح گژھان کہ یہ کتہ فونس پہ تم بجہ بجہ انسان دپان شاید یوت چھُ زانن وول نوجوان فون کران نہ حظ اس اسلامس پہ اعتراض یہ مسلمان غیر مسلمان ہن کتھ تم ترہوک نبر مے حظ پھلٲنۍ ڈگری کٔرمٕژ ژےٚ کیٛاہ اعتراض چھُ اسلامس پہ اسلامک پھلٲنۍ چیز ہسا چھُ عقلہِ خلاف اسلامک پھلٲنۍ چیز چھُ یُس چیز عقلہِ خلاف آسہِ بہٕ نسا مانہٕ سُہ ہمیں لاجک چاہے تُہۍ یُس یہِ کنسیپٹ دِوان چھُو ہمیں لاجک چاہے مولوی صٲب چھُ پتھ کُنٕے پیوان یُتھُے بوزان چھُ لاجک تہٕ کنسیپٹ یہِ چھُ دپان مےٚ چھُنہٕ بوٗزمُتٕے آز تام أمِس نوجوانن چھُس بہٕ عرض کران اَسہِ چھُ قانوٗن دُنیاہس منٛز علم ہیٚچھُن أسۍ چھِ علم ہیٚچھنہِ آمٕتۍ دُنیاہس منٛز اَمہِ موٗجوٗب کایناتس اندر یِم تہِ مخلوق چھِ یِم چھِ انسان سٕنٛدۍ غلام تہٕ خٲدِم تُہۍ تُلِو یِمن چیٖزن نِش فٲیدٕ زٔمیٖنس نِش تِتھ کٲٹھۍ تُلِو فٲیدٕ آفتابس نِش تِتھ کٲٹھۍ تُلِو فٲیدٕ جانورن نِش تِتھ کٲٹھۍ تُلِو فٲیدٕ تۄہہِ چھُو یِمن نِش فٲیدٕ تُلُن نۄقصان چھُو نہٕ تۄہہِ تُلُن گرس منٛز چھُو تۄہہِ داند یُتھُے پگہہ یہِ قۄربان چھُ کرُن شریعت چھُ ونان یہِ چھُو تۄہہِ قۄربان کرُن تۄہہِ چھُو نہٕ قۄربان گژھُن یہِ داند تھٲیزیو نہٕ 24 گنٹہٕ انہِ گٹہِ منٛز یُتھُے یہِ 24 گنٹہٕ انہِ گٹہِ منٛز روٗد پتہٕ کٔڑِو تُہۍ عیٖذ دۄہ صبحن یہِ واتنٲیِو تۄہہِ نٮ۪صبن مڈگُزار أمۍ چھُنہٕ نیبرِم دُنیا وٕچھمُت وۄنۍ گژھِ أمِس پریشٲنی لہذا أمِس سۭتۍ کٔرِو اِنصاف تۄہہِ چھُو یہِ قۄربان کَرُن عبادت خٲطرٕ یہِ گژھِوٕ تۄہہِ نۄقصان بنُن اَمہِ اعتبار چھُ علم ہیٚچھُن نیبر کِنۍ چھُ ہوٗن نژان نوجوان دپہِ ہے بہٕ چھُس زیادٕ طاقتور یہِ کیٛاہ کرِ مےٚ ہوٗن آو ماز رسن یِنس تُلِتھ یہِ چھا نوجوان سمجھدار کِنہٕ بیوقوٗف شریعتن ووٚن تۄہہِ چھُو دُنیاہس منٛز علم ہیٚچھُن یِمن چیٖزن مُتعلق کُس چیٖز چھُ تُہنٛدِ خٲطرٕ فٲیدٕ کُس چیٖز چھُ تُہنٛدِ خٲطرٕ نۄقصان تاکہِ کاینات گژھِوٕ نہٕ تۄہہِ نۄقصان واتناوٕنۍ تُہۍ چھُو کایناتس اندر مخدوٗم یہ طور پور کائنات تہند خاطر خادم ام خاطر دس اللہ پاکن کی وت انسانس چشمہ دسمس چشمو ذریعہ انسان وچھان اگر تھی ڈائریکٹ مادانس نظر ترو 3 کلومیٹرن پہ نظر ژورن امہ علاوہ تہ ہیکوا وچھت زیادہ ہیکو نا وچھت وۄنۍ اگر کانٛہہ مہراز نوٚوٕے دپان میٲنۍ خاندارین چھِ پردٕ کران ہوٗتہِ ہوٚتھ مٲدانس منٛز ژایہِ کۄس پام بٕرکہٕ لٲگِتھ یہِ ہسا ہیٚکہِ میٲنۍ خاندارنہِ ٲسِتھ أکِس گامس منٛز چھنہٕ کٲنٛسہِ ہٕنٛز کوٗر بٕرکہٕ لاگان مگر یہِ چھُ دوٗرِ یُتھُے سۄ نزدیٖک آیہِ دپان مےٚ باسان یہِ چھِ مٲش کیٛاہ چھُم باسان یُتھُے سۄ بیٚیہِ تہِ نزدیٖک آیہِ دپان یہِ فلانٮ۪ن ہٕنٛز گاو یُتھُے بیٚیہِ تہِ برٛونٛٹھ کُن آیہِ دپان یہِ چھُ پھلٲنۍ کھر یُتھُے برٛونٛٹھ کُن آیہِ یہِ درٛاے بیٚچھوٕنۍ کۄس درٛاے دوٗرِ کیٛاہ باسیو أمِس خاندارِ دپان گامس منٛز چھِ میٛٲنی خاندارٮ۪ن پردٕ کران حالانکہ چیٖز چھُ یہِ اکُے یُسٕے یُسٕے برٛونٛٹھ آیہِ یِہُنٛد علم گوٚو الگ یُتھُے برٛونٛٹھ کُن واتہِ أمۍ دوٚپ نہ یِمو منٛز چھنہٕ یہِ کٕہٕنۍ یہِ درٛاے بیٚچھوٕنۍ یہِ درٛایہِ امیُک مطلب انسان سٕنٛز أچھ چھِ کُنہِ حدس پٮ۪ٹھ وٲتِتھ امِچ کٲم چھِ ختم گژھان وۄنۍ چھُنہٕ یہِ ہٮ۪کان یہِ وٕچھِتھ ساینسن کٔر تحقیٖق أمۍ دِتۍ کینٛہہ آلہ جات أمۍ وٕچھ بیٚیہِ تہِ 2 کِلوٗمیٖٹر مگر یہِ آلہٕ ووت 2 کِلوٗمیٖٹرن اَتہِ پٮ۪ٹھ گژھِ نہٕ کٲم شریعتن فرموو کینٛہہ چیٖز ہیٚکِو تُہۍ تمہِ ذٔریعہٕ وٕچھِتھ مول آو برٛونٛٹھ کُن اَسہِ پرٛزنوو یہِ أچھو سۭتۍ یہِ گٔے موج یہِ گٔے بیٚنہِ یہِ گوٚو برٛونٛہہ یہِ گوٚو کرٛہُن یہِ گوٚو سفید یہِ گوٚو نیوٗل یہِ گوٚو زیوٗٹھ یہِ گوٚو ژھوٚٹ یہِ کمہِ سۭتۍ پرٛزنوو یُس وۄنۍ اوٚن آسہِ سُہ کیٛاہ پرٛزنایہِ مۄکلیو نہٕ تٔمِس وقت امیُک مطلب کایناتٕکۍ کینٛہہ چیٖز چھِ بذریعہ أچھ مگر تیٚلے ییٚلہِ أچھ آسہِ ییٚلہِ بٮ۪مارِ تیٚلہِ ختم کینٛہہ چیٖز پرٛزنٲیِو تُہۍ ییٚمہِ سۭتۍ اَتھٕ سۭتۍ حظ اَتھٕ سۭتۍ اگر أچھ بنٛد تھاوو
माइक सी कर बह महसूस कि यह चीज नरम कि गरम, यह त्रकुड़ कि नरम, यह गो ग्रेटर कश्मीर कागज, यह गो कुरान पाक कागज, यह गो मैथ बुक कागज, यह गो कागज, यह कम से प्रेजन योर इस्लामाबाद अंदर अकिस फोन चलान वोल सह आमद तमिस 10 रुपये 5 रुपये दिवान सह यह कट वुचान अथो सह यह गो 5 रुपये यह गो 10 रुपये यमिस इंसानस यमन अथन बेमार सपे यथ मज मुसल वथन पोन यह हेके वन 10 रुपये तो 20 रुपये प्रेजन तीस कालस यीतिस कालस ठीक नस नस्त सह इंसान मुशक तो बदबू महसूस कर यमिस जुकाम सह हेके यम चीज प्रेजन यमिस नजल आए जुकाम आए ना मुश्क ना तमिस बदबू अमुक मतलब नस यीतिस कालस ठीक यह तुल फायदे ये नस्ती बेमार यह फायदे तुल इथे कट कान यीतिस कालस कान बोजन 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर बोज रुके कान तम पे ठुचक मशीन बे 4 किलोमीटर अकिस जाए वाते हाथ इंसान सन कान बोजन यथन इंसान सु नस इंसान सन अथ इंसान सन कान इंसान सुन ओस यम तमाम चीज बेबस गसन तथन इंसान सन अकल काम कर इंसान अकल हे क्या सोचित मगर कंस इंसानस मुतलिक हेक इंसान सज अकल जन्नत तो जहन्नमुक फैसला कर तिहंद किस्मत तो बदकिस्मती हूं फैसला कर इंसान सज अकल इसका मतलब अकल तुम कुन जाए वातान यतन अकल सरेंडर गसन अमिस इंसानस बे इल्म जरूरत अत पे इल्म वही क्या कुरान पाक ये वो छटन लफ्जन मज इस्लाम सह बजरे अकल सह बजरे वही सह बजरे ये नौजवान लक्ट बान बोड़ बान यसान समझन अमिस मसल समझ दपान ना कुरान फैसला अकल खिलाफ अकल लकुट चीज वही बोड़ चीज वही साइंस स्टूडेंट सह समझ छप कर मसल बुजुर्गन तह मसल समझोमुत पे हर माहौलस अंदर रबस पे सरेंडर गो उम्मतस अंदर यह सिफत नदामत यह उम्मत हेक नाकाम गसित करवा कोशिश कमिच कोशिश करू तो इंशाल्लाह करू कत चीज को मे कर तुहद स्कूलन इनकार की बहुत यह चीज वन एजुकेशन जिम्मेदार वनकस वन कंसेप्ट प्रोग्राम एजुकेशन से तम हेक लुकन दौलत दित मगर इंसानियत हेक दित यीचा दौलत कौमस आई कौम इंसानियत गई खत्म वन एजुकेशन नजरिया दिवन हम कहते हैं वो तालीम युस तालीम तुहद ज़मीर त बचाए तुहद दुनिया त बचाए तुहद आखिरत त बचाए हम लड़ने वाली कौम नहीं हैं हम झगड़ने की बात नहीं करते वन तालीमात पढ़ो तुम दनवे चीज लेकिन यस तालीम हुजूरन हज तथ गई ज्यादा मकाम सह पज पन मकसद जिंदगी बनान साइंस जरूरत चीज मैथ जरूरत चीज हाँ बाकी चीज वो भी पढ़ो लेकिन अहमियत ज्यादा कत दिन वन वो स्कूल निज़ाम सुबह नौजवान सोन बच्चे नान 8 बजे शाम 4 बजे वापस अमिस पे स्कूल वर्क पे गो ट्यूशन पे गो शाम पास माजे हंद चोक मे वो 1 घंटे अमिस बचन 4 घंटन मज ये खुदा सुन कलाम पढ़ बचन हाँ यह एजुकेशन तबक क्या पे रहम कर तक इंतजाम कर कम अज कम अगर इन गरस मज मौका मिलान वहाँ पढ़ाओ हेको यह कोशिश हेको कर लिहाजा ये तुम यह कोशिश करो पे बच्चे पढ़ो तुम ये दोनों चीज पकन तुम ब्रोह कुन सोन कौम गो नाकाम करवा इंशाल्लाह कोशिश अल्लाह ताला बूझन तुहन ये इंशाल्लाह असन पोज रब दीन मे अमल कर तौफीक अल्लाह पाक दिन तुह अमल कर तौफीक व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अगर कस कह सवाल आए बाद नमाज हेकु तुम सवाल पृछित मगर सू यम तुम फायदे वात यम लड़ाई वात तम खत गो कमर कुन षाड़न चलो वो